Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop alas 7.
From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita. Ram sa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Lunes. Pitsa 20 na sa bulan sa Hulyo. Sa magyapos na andan kita dinhi sa Bantay Radio nang hinaut nga ang tanan nagpaminaw nato niining atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Lunes na pod. Umani ko ninyo mga amigag mga amigo atong ihatod diha kaninyo mga labing uheng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, balita sa sports, sa showbiz ug sa labing uheng kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Hatod usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong sibya inyuhang makita mabati. Pinagiusab sa ato ang partner station naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Live ta, pinagi sa 95.3 One Heart Radio, DYAJ. Mabati ug makita sabta tibuok kalibutan, pinaagi sa internet, naka-live ato ang Sibya, pinaagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa tuang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa tuang mga balita dinhi sa ato. Giingong sigig hangyo og balato sa scatter, gikulata, giposil. Motorcycle rider na aksidente human nabangga sa van dito sa lungsod sa Minglanilla. Zamboanga del Sur Provincial Government nihimakak sa gingong 1.6 billion nga COA findings. Sa kauluhan, net worth ni Senador Ping Lacson misaka gikan sa 58 milyones ka pesos ngadto sa 244 milyones ka pesos. Sa gawa sa nasod, Supreme Leader sa Iran mingon, why bili ang pirma ni Trump sa Memorandum of Agreement. Sa ato ang special news, mga sundalo mibaklay da ang mga lingkuranan aron maabot ngadto sa mga estudyante sa Talaingo, Davao del Norte. Sa showbiz, GM Fiang Series gipistahan. Sa paugnat sa kusog kanhisan Beda og Silas youth player JV Gallego namatay sa aksidente dito sa NLEX. Sa lakat sa panahon, potential nga bagyo posible nga mabuo sud sa Philippine Area of Responsibility sa mga musunod nga adlaw. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan,
Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy. Sekreto sa mga champion. Lactopuffy. Bring health into your home. Bantay Balita. Atong oras alas 7:08 na sa kabuntagon ug karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local News. Naangol ang usa ka 33 anyos nga lalaki. Human siya gingong gikulata og gipusil sa bukton dito sa may sitio Malipayon, Barangay Inayawaning, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3:30 ang takna sa kadlawon niadtong nakalabay nga adlaw. Ang biktima gila lamang nga si alias Joey, gidala sa Cebu City Medical Center ug nanana karon sa lig-on nga kahimtang. Daling nadakpan sa mga miresponding pulis ang suspect, kagila nga si alias Roma, 28 anyos, way trabaho ug silingan ra usab sa biktima. Base sa investigasyon sa Naiwan Police Station, dugay nang adunay panagbangi tali sa duha. Giingong kanunay mangayo og balato ang biktima, matag higayon nga makadaog ang suspect og kwarta sa online scatter og sa miaging semana nakadaog matud pa og 500 ka pesos. Din kanunay siyang gipangayuan og 50 sa biktima matag kita niini. Gingon usab sa investigasyon nga usahay kuhaon pa kuno sa biktima ang sigarilyo nga gipalit sa suspect, hinungdan nga napuno na kini sa kusuko. Mitamaw ang komprontasyon ug nagkasinubagay ang duha ug sa ulahay gingon mikuha ang suspect og 38 kalibre nga revolver ug gipusil ang biktima nga naigo sa wala nga bukton. Atol sa hot pursuit operation, nadakpan ang suspect og na-recover usab sa kapulisan ang giingong mga gigamit sa insidente. Bantay Balita. Sandigan Bayan gibasura ang tulo ka graft cases batok ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama. Gibasura sa Sandigan Bayan ang tulo ka graft cases batok kang kanhi Cebu City Mike Rama ug 5 ka kanhing opisyal sa Dakbayan sa Sugbo. Sa resolusyon nga gipagawas ni adtong Hulyo 16, gipasabot sa anti-graft court nga ang amended information nga gisangat sa prosecution wala makahatag og igo og klarong detalye sa mga giingong buhat nga maoy basihan sa mga kaso. Gibalibaran usab sa korte ang motion for reconsideration sa prosecution. Gimando ang pagpagawas sa mga bail bond sa mga akusado o gipapas ang whole departure order nga gipataw bato kanila. Suma sa Sandigan Bayan, napakyas ang amended information sa paglatid sa mga ultimate facts nga gikinahanglan aron matukod ang giingong mga sala
nga nakalapas sa konstitusyonal nga katungod sa mga akusado nga mahibalo sa kinaiya ug bahin sa mga akusasyon bato kanila. Ang desisyon naglangkob sa criminal case nga may kalabutan sa gingong paglapas sa Section 3 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa pagbasura sa mga kaso gibase sa kakulang sa porma og sulod sa amended information ug dili nagpasabot nga gihukman na sa korte ang merito sa aligasyon. Bantay Balita. Kanhi editor-in-chief sa lokal nga publication dinhi sa Cebu mi-surrender sa CIDG. Misurrender sa mga otoridad ang kanhi editor-in-chief sa usa ka lokal nga publikasyon sa Cebu ug sa Bacolod nga si Marcel Espina. Kini may kalabutan sa kasong unjust vexation nga iyahang giatubang. Nagpagawas og warrant of arrest ang usa ka korte sa Batangas batok sa kanhi editor-in-chief human sa reklamong gisangat sa usa ka lokal nga leader sa usa ka religious group. Ang kaso nagikan sa usa ka opinion piece nga gisulat sa usa ka contributor o gipatik ni adtong Disyembre tuig 2024 sa panahon nga si Espina pa ang editor-in-chief sa maong publikasyon. Human sa iyang pag-surrender, nakapiyansa si Espina og 6,000 ka pesos. Samtang nunot niini gikondina sa National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP ang maong kaso o giingong mahimo kining lakang aron hadlokon og pahilumon ang media. Ang kaso nagpadayon sa korte ug ang tanang mga partido adunay katungod sa due process. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon, gipapriso sa iyang kaugalingong pamilya ang usa ka 28 anyos nga lalaki. Human siya gingong nangulata sa ihang manghod niadtong Hulyo 16 sulod sa ilang panimalay sa San Jose Village, Barangay Tisa ning Dakbayan. Ang suspek giila sa pangan nga Ed, usa ka tricycle driver, samtang ang biktima giila nga si Alan, 27 anyos ug usa ka call center agent. Base sa investigasyon sa Labangon Police Station, kalit nga giingong giduulan sa suspek ang ihang manghod o gisumbag kini sa naong sa makaduhang higayon nga mahinungdan sa iyahang mga samad. Nangayo dayon og tabang ang biktima sa Barangay Tanod nga misangpot sa diha-diha nga pagkadakop sa suspek. Suma sa usas mga miresponding tanod, kapin na po ka bisis na nga gireklamo ang suspek sa ihang mga igsuon tungod sa iyang agresibong pamatasan. Ilabi na kini kung di mahatagan sa ihang gipangayo nga kwarta. Gingon usab sa tanod nga gitambagan nila kaniadto ang pamilya nga iparehabilitate ang suspek tungod kay giingong nalulong kini sa illegal nga drogas. Apan human sa sunod-sunod nga insidente, nakahukom ang pamilya nga pasakaan na lang og kaso. Bantay Balita. Nakaresponde ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office og kapin 4,000 ka mga emergency sud sa siyam ka buwan gikan Hulyo tuig 2025 hangtod Abril tuig 2026. Ubos sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Base sa incident dashboard sa CCDRRMO, mga motor vehicular accident ang pinakadaghan nilang natubag nga adunay 1,749 ka kaso. Apil usab sa ilang mga operasyon ang pagresponde atol sa dagkong kalihukan sa syudad sama sa Kalagkalag, Pasko, Sinulog, Semana Santa, ingon man sa mga katalagman sama sa Bagyo o sa Binalio Trust Line. Ang datos nagpakita sa padayon nga papel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa paghatag og paspas nga responde sa nagkadayang emergency sa kalamidad sa Dakbayan. Bantay Balita. Alas 7:15 sa Kabuntagon, may pagpaminaw. Randy Santisas. Good morning also to James Steves.
Dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Supply sa baboy sa Cebu nagpabiling ligon taliwa sa ASF. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nagpabiling ligon ang supply sa baboy sa Central Visayas bisan pa man sa temporaryong pagdili sa mga paglihok sa mga buhing baboy o mga produkto niini. Kini sumala sa Department of Agriculture 7 kung DA7. Mato ni Voltaire Amper, livestock ug ASF focal person sa DA7, nagpadayon ang suporta sa gobyerno pinagi sa paghatag og mga supply sa pagpaligon sa biosecurity measures alang sa mga lokal nga nagbuhi og baboy, ilabi na taliwala nga nagkataas kini ang inflation. Kipatuman ang istriktong mga lakang sa biosecurity aron mapanalikdan ang industriya sa baboy sa rehiyon nga nagkantidad og kapin 30 bilyones ka pesos batok sa hulga sa African Swine Fever o mas nailhan nga ASF. Sumala sa DA7, igo ang supply sa baboy alang sa mga panginahanglan sa mga konsumidor tungod sa ligon nga produksyon gikan sa lokal nga tinubdan. Ang mga lugar sa Cebu nga nagpabiling ASF-free sama na lang sa Dalaget, Barili ug Bantayan, nagpadayon sa pagpaligon sa ilang pagapod-apod aron mapabiling hapsay ang supply ug presyo sa merkado. Samtang nagpatuman ang mga lokal nga panguluhan og hingpit nga border control measures aron mapugnan ang posibleng pagsulod sa ASF. Gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang temporaryong 45 ka adlaw nga pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy o produkto niini gikan sa isla sa Negros. Samtang nagpatuman usab og susamang restriksyon si Cebu City Mayor Nestor Archival isip kabayan sa hiniusang biosecurity measures sa Metro Cebu o kasikbit nga mga lugar. Nagpadayon usab ang DA7 mga kabantay radyo sa field interventions sama na lang sa pagapod-apod og disinfectant, biosecurity training alang sa mga commercial ug backyard racers ug aktibong pagmonitor sa kahimtang sa kayupan sa tibok rehiyon. Gipasabot sa mga opisyal nga temporaryo lamang ang mga lakang apan gikinahanglan aron mapanaliptan ang industriya sa baboy sa Central Visayas batok sa posibleng epekto sa African Swine Fever. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:18 sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. Motorcycle rider na aksidente human mabangga sa van dito sa lungsod sa Minglanilla. Na aksidente ang usa ka motorcycle rider human kini mibangga sa usa ka van dito sa Pakigni, Minglanilla. Wa pa gipagawas sa mga otoridad ang dugang detalye bahin sa kahimtang sa rider o sa hinungdan sa aksidente. Padayon pang investigasyon aron matino ang nahitabo. Alas 7:19 dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Groundbreaking ceremony sa kapin 1.6 milyones nga daycare center dito sa Barangay Mabini, Puro Islas, Camotes. Gipahigayon kaghapong adlaw. Detalye sa maong balita ipadangat pinaagi ni Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Opisyal nga gisugdan ang pagtukod og kapin sa 1.6 million nga daycare center sa Barangay Mabini, Puro Isla sa Camotes kagahapon Domingo, Hulyo 19, 2026. Diin si Cebu Governor Pamela Baricuatro mao'y nangulo sa groundbreaking ceremony. Gilauman nga mahuman sulod sa 60 ka adlaw. Ang proyekto maghatag sa kabataan sa barangay og mas luwas ug mas maayo nga learning environment samtang nagsuporta sa early childhood care and development programs sa munisipyo. Si Governor Baricuatro niingon nga ang maong proyekto nahimong posible
Pinagi sa pakigtambayayong sa pangagamahanan sa probinsya sa Sugbo ug mga lokal nga opisyal, si Barangay Kapitan Marag Dalumpines nagpasalamat kang Governor Barry Cuatro sa padayon nga suporta sa Kapitolyo sa komunidad. Gidawat usab sa mga residente ang proyekto. Si Honey Grace Utadoy niingon nga ang bagong center maghatag sa mga bata ug mas komportableng dapit sa pagkaton. Mitambong usab atol sa seremonyas sila si Kanhi 5th District Representative Red Durano, Provincial Administrator Attorney Ace Durano, Provincial Engineer Hector Hamura, Dr. Janos Vizcaino Jr. ug mga opisyal sa munisipyo ug barangay. Alang sa balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:21 sa kabuntagon. Labyog tas mga balita sa laing isla. Gihimakak sa Provincial Government of Zamboanga del Sur ang nagkatag nga mga post sa Facebook o ubang media platform nga nag-angkon nga ang probinsya giingong ubos sa hugot nga investigasyon tungod sa Osaka 1.6 billion nga Commission on Audit findings. Sa ilang opisyal nga pahayag, giingon sa provincial government nga ang maong mga report mali og malisyoso. Wa kuno kini nagpakita sa tinuod nga sulod og teksto sa COA report. Gihangi usab sa mga opisyal sa probinsya ang publiko nga mokuha lamang og impormasyon gikan sa opisyal ug kasaligan nga mga tinubdan. Glikayan ang pagpakaylap sa wa pa mapamatud-ing impormasyon ug makapahisalaag nga mga post sa social media. Sa pagkakaroon nagbarog ang Provincial Government of Zamboanga del Sur nga dili tinuod ang mga aligasyon ug naglibot og karon online. Samtang nagpadayon ang diskusyon kabahin sa COA report, wa pa ilang opisyal nga pahayag nga nag-usab sa posisyon sa provincial government. Bantay Balita. Naguba og mikulaps ang usa ka bahin sa Davao Bukidnon Road sa Purok 39 Sitio Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City niadtong Biyernes. Suma sa mga otoridad, una nilang namatikdan ang dakong buak sa daan sa wa pa kini hingpit nga naguba o gituuhang resulta sa padayon nga kusog nga pag-uwan sa maong lugar. Sa pagkakaron, ang mga motorsiklo lamang ang gitugutan nga makaagi sa maong karsada, samtang gibabagan ang ubang sakyanan alang sa kalawasan sa publiko. Nagpadayon pa ang assessment o response operation sa DPWH Davao City aron masusi ang kadaot ug masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Bantay Balita. Gipagawas sa military ang hulagway sa duha ka gingong suspek nga naglambigit sa paglabay og granada ngadto sa usa ka military convoy sa Mother Barangay Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong pagpangatake. Sa pagkakaron wa pagipahibaw sa militar ang dugang detalye bahin sa katuyuan sa suspek ug sa motibo sa insidente. Alas 7:24 sa kabuntagon, miresponde ang Philippine Coast Guard sa usa ka insidente di nasunog ang usa ka barko samtang naglawig sa tunga-tungang dagat sa San Fernando, Sibuyan Island, Romblon. Suma ni PCG Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tuvilla, nagpadayon ang operasyon sa Coast Guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga sakay ug matubag ang maong emerhensya. Sa pagkakaron, wa pagipagawa sa mga otoridad ang dugang detalye bahin sa gidaghanon sa mga pasahero ug tripulante. Ang ilang kahimtang ingon man posibleng hinungdan sa sunog. Bantay Balita.
alas 7:25. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. 5 ka mga suspek sa pagpatay sa Amerikanong biologist. Ipasakaan na og kasong robbery with homicide. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, sa salamat ka Bantay Ram sa itong balita karong buntaga, 5 ka suspek ang gikasuhan og robbery with homicide kalabot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist nga si Dr. Kinda Carpenter sa Sibulan Negros Oriental. 4 ka mga suspek ang gipresentar sa Provincial Prosecutor Office niadtong Biyernes alang sa inquest og regular nga pagpasaka og kaso. Gila sa pulis ang mga suspek pinagi lang sa ilang mga alias MO nga giingong gunman, JF, CD, EL o John Doe, kinsa nagpabiling gawas noon. Si Kapitan Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office, mingon nga si MO o JF gidala sa mga piskal atol sa morning inquest. Human sila gidakop sa Philippine National Police o mga membro sa Special Investigation Task Group Carpenter. Si EL usa ka residente sa Barangay Ahong nga Sibulan Negros Oriental, misurrender sa kapitan sa baryo sa wala pa ang tuang gabi niadtong Huwebes. Samtang ang mga otoridad naglusad og manhunt operation alang kang Jando nga bugtong na habiling pugante. Ang mga suspek ang akusado sa pagpusel kang Carpenter 73 kinsa gipatay sulod sa iyang Pinoyanan sa Barangay Ahong niadtong Hulyo 12. Nakaangkon siya og ka mga sabad pinusilan sa ulo. Naluwas ang 34 anyos nga Pilipinong kapuyo ni Carpenter. Gingon nga niya nga giabusuhan siya atol sa pag-atake. Nailan niya ang mga suspek o miatubang siya sa Provincial Prosecutor Office isip bugtong nakasaksi sa pagpatay. Si Carpenter gila nga sa tibok kalibutan tungod sa iyang maayong trabaho sa pagkonserba sa marine biologist. Ang iyang pamilya gilauman nga moabot sa Negros Oriental aron mohimo og mga kahikayan alang sa paghimutang sa iyang patayng lawas dito sa nasangpit nga lungsod. Mao na to ang nakalap nga balita karong buntag kabantayan sa di pa ato pasamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nukadre sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:28 sa kabuntagon. Mao katong naglangkob sa tong mga balitang lokal karong adlaw. Sa ato ang pagbalik detalye sa mga balita sa kauluhan sa gawas sa nasod, uban pang mga balita ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health
health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahug Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, National News. O karon sa detalye sa ato mga balita sa kauluhan, misaka gikan sa kapin 58 milyones ngadto sa 244 milyones ka pesos ang net worth ni Senador Panfilo Ping Lacson sud sa tulo ka tuig sawa pa siya mibalik sa Senado. Matud ni Lacson ang maong pagtaas sa ihang net worth tungod sa negosyo nga iyang gisudlan uban sa iyang duha ka business partner sa panahon nga wa pa siya sa Senado. Giingon usab sa senador nga lehitimo og malampuson ang ilang negosyo kamoy nakahatag sa dakong pagsaka sa ihang mga kabtangan. Sa pagkakaroon wa pa niya masumiti ang iyang statement of assets, liabilities and net worth apan iyang giingon nga ipakita kini sa publiko sa umaabot nga mga adlaw. Bantay Balita. Hugot nga gikondena ni Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela ang giingong AI-generated video nga gipagawa sa state-owned Chinese media nga China Daily nga naghulagway sa matud pa mga Pilipino isip unggoy nga nagsulob og barong Tagalog og nagpasabot nga hilig kini sila og karaoke. Matud ni Tariela, ang maong video dili lamang makapaubo sa imahe sa Pilipinas apan usab sa pagkainsulto sa identity ug dignidad sa mga Pilipino. Gibutyag usab niya nga bisan ang mga politiko ug personalidad adunay paborableng baruganan ngadto sa China kinahanglan usab nga magsulti batok sa maong video. Gidugang pa niini nga ang maong isyu labaw pa sa politika sa sa nagkalaing-laing baruganan bahin sa West Philippine Sea ug nga ang paghulagway sa mga Pilipino isip unggoy gamit ang mga simbolo sa kulturang Pilipino o sa kabutang nga angay kondinahon bisan pa ang political nga baruganan sa usa ka tawo. Bantay Balita.
Gipangutanan ni Senador Alan Peter Cayetano ang gingong kapin 400 milyones ka pesos nga net worth ug salin nga naa sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Senador Erwin Tulfo sa wa pa siya misulod sa politika ni adtong tuig 2022. Matud ni Cayetano, base sa giingon sa kanhi mamamahayag o karon vlogger nga si Jay Sunsa nga dugay usab nagtrabaho sa industriya sa media, wa pa kunoy media personality nga nakatigom og ingon ana kadako nga kantidad gikan lamang sa media industry. Sa pagkakaroon wa pa opisyal nga tubag o pahayag gikan kang Senador Tulfo bahin sa maong pamahayag. Bantay Balita. Gipakita sa labing bag-ong Strat-based Group Commissioned Survey nga gihimo sa Social Weather Station nga 34% sa mga Filipino ang miingon nga aduna sila'y dakong pagsalig kang President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa maong survey, 34% ang dunay dakong pagsalig kang Marcos, 45% ang adunay gamay nga pagsalig ug 19% ang wa pa makahukom. Samtang ang alang kang Vice Presidente Sara Duterte, 57 ang adunay dakong pagsalig, 27% ang adunay gamay nga pagsalig ug 15% ang wala pa makahukom. Gihimo ang maong survey usa ka semana sa wa pa ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Marcos nga gikatakdang ipahigayon karong Hulyo 27. Ang survey gihimo sa 1,200 ka respondents ug adunay plus ug minus 3% nga margin of error sa nasudnong resulta. 6 minus o plus 6% alang sa Metro Manila. Balance Luzon, Visayas ug Mindanao sa 95% nga confidence level. Bantay Balita. Naglibog og nabalaka ang daghang motorista human mapakgang sa social media ang usa ka video nga gipost diin makita ang kadaot sa windshield sa sakyanan human kini maigo sa dakong bato samtang nagbiyahe sa South Luzon Expressway. Matud pa ni Gian, nagpadulong siya sa northbound lane ug pag-abot sa Batino exit sa Calamba City. Kalit lang mitug pa ang usa ka dakong bato sa windshield sa iyang sakyanan. May na lamang kay matud pa wala kini mabuslot pag-ayo bisan pa man og dako ang kadaot nga nahimo nini. Dugang pa nini. Una pag yun nga naigo sa maong bato ang side mirror sa sakyanan sa ihang gisundan sa wa pa kini moigo ngadto sa ihang auto. Bantay Balita. Mipasaka na sa iyang Certificate of Candidacy si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga alang sa posisyon pagka-representante sa Lone District sa Dasmariñas, Cavite karong hapon. Si Mayor Barzaga mao ang inahan ni kanhi representante Kiko Barzaga og karon nagtinguha nga mulansad sa Kongreso sa umabot nga eleksyon. Ang pagpasa niya sa COC may opisyal nga pagsulod sa iyang kandidatura alang sa maong pwesto. Bantay Balita. Giingon sa transport group nga manubila nga dili igo ang peso nga usbaw sa pamasahe nga ilang gihangyo kaniadto, ilabi na nga gilauman ang dakong pagsaka sa presyo sa diesel nga mokabat og 10 pesos matag litro sa sunod nga oil price adjustment karong Martes. Una nang nagsumiti og suwat ang mga transport group ngadto kang President Ferdinand Marcos Jr. nga nangayo og peso nga dugang pamasahe aron makatabang sa pagsagubang sa nagkataas nga presyo sa krudo. Apan suma kang manubila Chairman Mar Balbuena, ang mas angay ipatuman mao ang dos nga usbaw sa
kritihan tungod sa dako kayong pagsaka sa presyo sa diesel nga nakapikto sa panginabuhian sa mga driver ug operators. Bantay Balita. Nagpurma ang Northern Police District ug Special Investigation Task Group aron pasun ang investigasyon ug mailhan ang mga responsable sa pagpusil patay sa vlogger nga nailhan sa pangan nga si Mima Alicia o Alicia Lipata nga giingong nahitabo sa North Caloocan sayo sa buntag niadtong Hulyo 17. Base sa inisyal nga investigasyon, ang 22 anyos nga vlogger giingong nagtindog sa kilid sa daan sa Tierra Nova Subdivision, Barangay 171. Sa dihang kalit nga miabot ang riding in tandem o gipusil siya sa makadaghang higayon. Matud pa sa mga saksi, mga alas 3 sa kadlawon siya nakadungog og sunod-sunod nga buto sa pusil. Sa iyang pagsusi sa lugar iyang nakita ang biktima nga naghigda na sa kalsada og adunay samad sa o tungod sa pinusilan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen ug madakpan ang responsable. Bantay Balita. Himuon gihapon ang simple apan formal nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipahigayon karong Hulyo 27 susama sa pamaagi sa miaging tuig. Matud ni House Secretary General Cheloy Garafil, wa gihapoy ilatag nga red carpet alang sa maong kalihukan. Giyawhag usab sa mga miyembro sa Kongreso, ilabi na ang mga babaeng kongresista nga magsulob lamang og yano og formal nga Filipiniana isip pagsunod sa tema sa kasimplihan. Dugang pa ni Garafil, mas ubos usab ang budget nga gigahin alang sa SUNA karong tuiga kumpara sa milabay nga tuig. Bantay Balita. Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 120 nga nagtangtang sa 7 ka katuig nga limitasyon sa pagpabilin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alang sa kwalipikadong benepisyaryo. Suma sa Malacañang, ang maong lakang nagtugot sa mga pamilyang wala pa makarecover gikan sa kalisod nga nagpadayon sa pagdawat sa ayuda sa gobyerno. Ilabi na katong naapil gihapon sa Level 1 ug Level 2 sa Social Welfare ug Development Indicator sa DSWD. Gingon usab nga ang paglugway sa benepisyaryo gibase sa rekomendasyon sa National Advisory Council isip pagtubag sa padayon nga epekto sa pandemya sa panginabuhian ug sa daghang pamilyang Pilipino. Bantay Balita. Alas 7:43 sa Kabuntagon, may depensa si Senador Panfilo Ping Lacson batok sa aligasyon nga si Senador Alan Peter Cayetano nga midoble sa iyang network niadtong tuig 2025. Sa iyang social media post niadtong Domingo, miingon si Lacson nga padayon siyang nangulikta og mga impormasyon, mga informant og mga testigos nga andam mohatag og ebidensya aron mapasakaan og kaso si Cayetano. Gingon usab ni Lacson nga gusto niyang madangat si Cayetano sa ihang gitawag nga angayng dapit nga iyang gisgutan isip Quezon City Jail. Bantay Balita. Mao kadto naglangkob sa to ang mga balita sa kauluhan. Umalik ta karon taod-taod alang sa mga dugang pang mga balita sa gawas sa nasod. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bantay Balita. Atong oras alas 7:46 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Gihulagway sa Supreme Leader sa Iran nga walay bili ug wala ay gahom ang perma ni US President Donald Trump sa usa ka Memorandum of Understanding na iyang gipagawa sa pamahayag ni atong nakalabay nga adlaw. Giakusahan usab niini ang Estados Unidos nga balik-balik nga nakalapas sa mga kasabutan sa ilang napirmahan uban sa Tehran nga mao hinungdan sa nagpadayon nga tensyon tali sa duha ka nasud. Nahitabo ang maong pamahayag human sa bag-uhay nga pagbinayloay og missile ug drone attacks tali sa Iran ug Estados Unidos. Sa unang semana sa Hulyo, nakapadako og kabalaka sa kahimtang sa rehiyon. Bantay Balita. Naglungsad na usab og bag-ong ang Estados Unidos og bag-ong mga pagpangatake batok sa nasud sa Iran subay sa mando ni US President Donald Trump. Suma sa US Central Command, ang mga pagpangatake gipunting sa mga target nga giingong nagpamiligro sa lugar sa komersyal nga mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz, sa labing importante nga rutang pangdagat sa kalibutan. Bantay Balita. Mipagawas og pamahayag ang Philippine Embassy sa Kuwait ngadto sa tanang Pilipino nga anaa sa maong nasod nga magmatngon, magpabiling alerto ug mosunod sa mga giya sa lokal nga mga otoridad tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Gihangi usab sa mga Pilipino nga likayan ang dili importante nga mga biyahe ilabi na sa mga lugar nga mahimong maapektuhan sa kasamtangang sitwasyon. Gipahinumduman usab nga siguruhong pirming adunay baterya ang ilang mga mobile phone o guban pang communication devices aron dali silang makadawat og mga emergency alerts og makakontak sa ilang pamilya kung gikinahanglan. Dugang pagyawhag ang publiko nga dili motuo dayon sa mga bakak o wa pa mamatud-ing mga balita ug magsalig lamang sa mga impormasyon gikan sa Philippine Embassy. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Special News. Nagbaklay og kapin 25 kilometros agi sa lisod nga bukirang mga agianan ang mga sundao sa 60 Infantry Battalion samtang nagpasan og mga lingkuranan sa eskwelahan aron maabot ang mga lumad o indigenous nga mga estudyante sa Talaingod, Davao del Norte. Gawa sa paghatag sa mga lingkuranan, nagdala usab ang mga sundao og pagkaon, mga school supplies, mga tabang panginabuhian ug mga programa alang sa kalinaw ngadto sa hilit nga komunidad. Ang maong kalihukan kabahin sa ilang paningkamot nga masuportahan ang edukasyon ug mapaabot ang batakang serbisyo sa mga komunidad nga lisod moabot tungod sa kahimtang sa lugar.
Bantay Balita. Daghang mga netizens ang nahikap sa mga mensahe nga gipilit sa helmet ug food delivery box sa pipila ka motorcycle rider sama sa kuhaa ang tanan, ayaw lang ang akong kinabuhi. Matod sa pipila ka mga rider, ang maong mensahe usa ka hangyo ngadto sa posibleng mga tulisan nga dili sila pasakitan kung sila mahimong biktima sa krimen. Misikat ang maong mga mensahe human sa sunod-sunod nga mga insidente, diin pipila ka mga motorcycle taxi riders ang gihimong biktima sa pagpamatay nga nakahatag og dakong kabalaka sa komunidad sa mga rider. Daghan ang nagpahayag og suporta ug simpatiya sa mga rider, samtang adunay mga nanawagan nga palig-unon ang mga lakang aron panalipdan ang ilang seguridad ug kaluwasan sa pagpanarbaho. Alas 7:51, arita sa ato ang Showbiz News, ipadangat pinagi sa ato ang Showbiz Patroller, Grace Baquero. Part 2 sa JM Fiang series Gipistahan. Nagtrending dayon ang Part 2 sa I Want Vertical Rom-Com series nila JM Ibarra o Fiang Smith nga Will You Fake Marry Me. Humar sa premiere sa bagong mga episode atong Hulyo 15, may sulod dayon sa top trending topic sa X ang JM Fiang WYFMM Part 2 ug hashtag Will You Fake Marry Me. Nalakip usab ang serye sa most watched chart sa I Want sukad kini gilusad niadtong Hunyo 30. Sa pagkakaroon, milapas ta sa kapin 37 ka milyones ka views ang unang 5 ka episodes niini sa Facebook, TikTok ug YouTube. Katimbayayon sa mga proyekto ang Playtime Entertainment. Sa laing bahin, kilusad na sa miyembro sa SB19 nga si Pablo ang iyang latest single nga Usay ug gipasundayag niya kini atol sa iyang sold-out music showcase nga The Middle April Youth sa niaging gabi. Among kanta kay gilangkuban og R&B, gospel ug rap nga mga elemento. Para sa mga fans sa The Voice Kids Philippines, Yang, Glock9 ug Julian apil gihapon sa The Voice Kids Philippines. Formal na gagyanunsyo sa GMA7 nga silang Yang Constantino o Glock9 ang mulingkod ng mga bagong hurado sa The Voice Kids Philippines Season 3. Ilang ulipan silang Billy Crawford, Ben o Zach Tabudlo nga may nagsilbing mga hurado sa mihaging season. Apan si Julian San Jose nga opisyal nga talent sa Sparkle GMA Artist Center magbalik hurado sa ikatulong gigayon. So maabot ka The Voice Kids sa telebisyon, magkuyog ang tulo ka coaches aron mo'y magsilbing gabay sa mosunod nga henerasyon sa mag-aawit nga mahimo nga kampiyon. Wala pa matino kung kanus-ani magsugod apan ang hugon-hugon karuna ning Setyembre. Og mao kana ang naglangkob sa atong Showbiz News karong adlaw at ang iya mas daghan pang mas makaligaw nga Showbiz News diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Rams, ha? Bantay Balita. Daghang salamat Grace Baquero sa imuhang Showbiz News. Karon arita sa paugnat sa kusog. Namatay ang kanhi San Beda University Red Lions o Gilas Pilipinas youth player na si JV Gallego human maapil sa usa ka aksidente dito sa may dalan sa North Luzon Expressway sa may Kawayan, Bulacan niadtong nakalabayng Sabado. Dali siyang gidala sa ospital aron matambalan apan gideklarar kini nga dead on arrival sa pag-abot. Si Gallego usa ka kanhing NCAA champion uban sa San Beda Red Lions ug nahimong miyembro sa Gilas Pilipinas Youth nga mirepresentar sa nasod sa tuig 2018 FIBA U17 Basketball World Cup. Human sa balita sa ihang pagpanaw, daghang mga kauban niyang basketballista, mga higala ug mga fans ang nagpadangat sa ilang mga kasubo ug mga pagpangumusta pinaagi social media. Sa
Samtang sa laing balita, nagtigom pag-usab ang pamilya, mga higala o mga taga-suporta ni Rene Clerc Bobit Baterbunya sa iyang lubnganan dito sa Talakugon Cemetery, Agusan del Sur ni adtong Sabado aron paghandom sa iyang ika-40 nga adlaw sukad sa iyang pagpanaw ni adtong Hunyo 8. Mitana usab sa maong paghinumdom ang pipila ka mga personalidad, lakip silang Mariel Padilla o Bibi Gandanghari. Ingon man ang opisyal nga lokal nga pagamhanan sa Talakugon ug sa probinsya sa Agusan del Sur. Niadto usab ang daghang mga taga-suporta nga nagagikan pa sa nagkalain-laing dapit aron paghatag og respeto ug paghinumdom kang Bubet. Bantay Balita. Sa katapusan, arita sa kahimtang sa panahon, adunay potensyal nga weather disturbance nga mahimong mabuosod sa Philippine Area of Responsibility karong si Manaha. Posible usab nga mulig-on ngadto sa usa ka bagyo. Sa pagkakaron adunay duha ka posibleng agian nga gitan-aw ang mga weather forecaster. Unang posibilidad ang pagmupaduol kini sa sidlakang bahin sa Luzon sa katapusang semana. Ang ikaduhang posibilidad mulihok kini paingon sa amihanan ug mahimong mupalayo sa Pilipinas. Bisan unsa pa man ang mahimong agian niini, gilauman nga makapabaskog kini sa hanging habagat nga mahimong hinungdan sa panagsang pag-ulan, ilabi na sa kasagpang bahin sa nasod sa umaabot nga mga adlaw. Kung kini mahimong usa ka tropical cyclone sud sa par, ang sunod nga ngan nga ihatag niini mao ang Quiapo. Padayon ang pagmonitor sa mga opisyal nga mga weather advisories alang sa mga dugang updates bahin sa maong potensyal nga bagyo ug epekto sa habagat. Ug mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balita niining adlaw nga Lunes, pit sa 20 buwan sa Hulyo. Atong pasalamatan na itong mga reporter sa gawas. Kadangat sila mga balita: Ray Pasaporte, Ray Alquizar, Alan Rosete. Ato ang partner station, DYAJ One Heart Radio 95.3. Salamat usab kita sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang General Manager CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. Ang atong mga balita karong buntaga ini kay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom, pinagi sa ato ang kauban kabantay Fred Litihio. At ang imusunod ang tulumanon Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon yung ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.